पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो यही है कि हमास लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया है। ये कहना बड़ा आसान है अगर आप देखें भारत के लिए। इसकी वजह यह है कि वो कहें कि हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, कोई हमें यूं करके तो देखे, इसको बताते हैं, इसके ऊपर जंग ला देंगे। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। इसराइल ने कहा है कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इसराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस्माइल हनिया 2016 में गाजा से निकल गए थे। वो गाजा में नहीं थे, पहले वो कतर में रहते थे और फिर उसके बाद वो कुछ अरसा कुछ और कंट्रीज में भी वो रहते रहे, लेकिन वो इस वक्त ईरान में थे। तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई। तो क्योंकि ईरान में ये वाकया हुआ तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन इसके ऊपर सब पाकिस्तान में जैसे चल रहा है इस वक्त कि इस्माइल हनिया शहीद हो गए, पाकिस्तान में इस्माइल हनिया को शहीद कहा जा रहा है। पाकिस्तान में तो वो मौलाना फजलुर रहमान उनको बुलाती भी रहे, उनके जलसों में इस्माइल हनिया ऑनलाइन आकर स्पीचेस भी करते रहे। ये चीज़ इसलिए बाहर आ गई तो अब लोगों का जो तवज्जो है, फोकस है, वो चेंज हो गया। तो जब हम किसी को एक जंग हुई जिसमें इतने ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं, और उस जंग को स्टार्ट करने वाले हमास थे, उसके बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है आपका हीरो वो है, लेकिन अब हीरो जो हीरो होता है, मेरा ख्याल है उसका कॉन्सेप्ट बदल चुका है। मेरा ख्याल ही, मुझे यकीन है, लेकिन अभी तक जो अपने हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे। ये जो है ना, ये फेजेस आते रहे दुनिया में। पहले जो सबसे बहादुर हुआ करता था, जो सबसे ब्रेव होता था, ब्रेवरी जो थी, वो उसको कहा जाता था कि वो होते थे डुएल्स होते थे, एक दूसरे को मारने के, रेसलिंग हुआ करती थी। उस वक्त वो सबसे बड़ा होता था हीरो के, जो सबसे बहादुर है। फिर जैसे जैसे तरक्की होनी शुरू हुई, इंडस्ट्रियल दौर आया, उसके बाद और तो हीरोज के जो मयार है वो बदलते गए। प्रॉब्लम यह है कि अब हीरो का मयार बदल चुका है। अब हीरो आपका वो है जो कि तरक्की करे, जो सबसे आगे जाए। लेकिन आपने खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज और जो मुस्लिम उम्मा है, उसने अपने हीरो का मयार वही रखा हुआ है कि जो जंग लगाए या जंग में जो है वो निकल के शहीद हो, उसको आप कहते हैं वाह वाह हमारा हीरो था। इसराइल ने कहा है कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और अब क्या ये जंग बढ़ेगी? अब ये तो हमें पता चलेगा अभी अगले चंद घंटों में कि क्या होता है। लेकिन देखिए, इसके अंदर एक और बात है, और वो ये है कि अगर ईरान ये सोचता है कि इसका जवाब दिया जाए, तो ईरान के पास इतनी ताकत है नहीं कि वो इसका जवाब देगा। कि ये जो तैयब उर्दवान है ना, ये ज़रा ध्यान से रहें। वो बहुत ज़्यादा छलांगे जो मार रहे हैं और बहुत उनकी जो है वो फड़क रहे हैं, तो उसके अंदर ये देखने की बात है कि कोई पता नहीं कि अगली खबर जो है वो उर्दवान की भी आ सकती है। अगर वो इज़राइल के इज़राइल अगर हमास के इस्माइल हनिया पर हमला कर सकता है और उसका कत्ल हो सकता है, तो तैयब उर्दवान अगर इज़राइल के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, तो आप सोचें कि इज़राइल उनके साथ क्या करेगा। ऐ ना हुए तो अगली खबर जड़ी हैगी वो तैयब उर्दवान दी आ जाए। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इंडिया के अंदर ये भी तसव्वुर किया जाता है कि क्योंकि जिस तरह कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें कि एक मूवमेंट जो है वो इसराइल के अंदर भी चल रही है। तो इंडियंस बहुत समझते हैं कि हमास का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है, इसराइल का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ इंडिया और इसराइल को इकट्ठी भी करती है। देखें इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो इसराइल के साथ मिलके हमास को वो समझते हैं कि इसको एक दहशतगर्द ग्रुप है, जबकि ईरान के साथ मिलके वो अपने जो एनर्जी के मामलात हैं उनको हल करते हैं। सो ईरान के साथ हमें एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि हम अपनी सपोर्ट ले सकें ईरान से। ये इंडिया की एक अप्रोच है टुवर्ड्स ईरान।
اور انڈیا اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے اس حوالے سے. میں اس پہ بھی دوبارہ بحث کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو حماس کے لیڈر کا جو حملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پورے کا پورا امریکہ ایک چیز سمجھتا ہے. میں امریکہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پینٹاگون میں ہیں، جو کانگریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کو نہیں چلا رہا، اسرائیل امریکہ کو چلا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت وہ اس کو چلا رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ ایک ہوسٹیج بنا ہوا ہے اس کے آگے، اسرائیل کے آگے. اب ریسنٹلی جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں، انہوں نے امریکی کانگریس کو خطاب کیا. جب امریکی کانگریس کو خطاب کیا تو مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. یو این سیکیورٹی کونسل کیا کہتی ہے، یو این جنرل اسمبلی کیا کہتی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں جنگ بندی کرتے اور وہ آ کے امریکی کانگریس کو خطاب کرتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی ملتے ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس کو بھی ملتے ہیں، وہ آنے والے جو فیوچر پریزیڈنٹ ہیں اگر ٹرمپ صاحب جیتتے ہیں وہ ان کو بھی ملتے ہیں. تو کتنی زیادہ پینیٹریشن ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کی امریکہ کے اندر. سو اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے مجبور کر دیا ہے، وہ ہر روز جنگ اتنی پھیلا دیتے ہیں کہ امریکہ اس کو سمیٹ نہ سکے، اس جنگ کو ڈائلاگ ہی نہ ہو سکے. تھوڑے دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنیز نے کچھ فلسطینی دھڑوں، 13-14 فلسطینی دھڑوں کی آپس میں انگیجمنٹ کرائی. اسرائیل نے حماس کے ٹاپ لیڈر اسماعیل ہانیہ کو اسیسینیٹ کر دیا ہے ایران کے اندر، اور یہ ایک ریٹیلیشن ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کے اندر ایک میسائل مارا گیا تھا لیبنان کی طرف سے جو حزب اللہ نے چھوڑا تھا، اور حزب اللہ پراکسی ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایران کی، اور اس اٹیک میں اسرائیل کے بہت سارے معصوم بچے مارے گئے تھے. اور اس وقت اسرائیل نے بولا تھا کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور کیونکہ اب اسرائیل کو ایک بہانہ مل گیا اسی لیے اسرائیل نے ایران کے اندر اسٹرائک کری اور حماس کے ٹاپ لیڈر کو مار دیا، جس کے بعد حماس کے باقی سارے لیڈرز کے اندر پینک ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان جیسا دیش ایک آتنکوادی سنگٹھن کے لیڈر کو شہید کہہ رہا ہے، جس طرح سے ان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بولا تھا کہ جو اسامہ بن لادن تھا وہ ایک شہید تھا. اسی طرح اس لیڈر کو بھی وہ لوگ شہید کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ درشاتا ہے کہ پاکستان کتنی ہائیلی ریڈیکل سوسائٹی ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر کوئی ترقی دیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ اتنا ریگریسو مائنڈ سیٹ کسی بھی پرکار کے ریڈیکل ریفارم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ انڈیا جس طرح سے کشمیر کے جو آتنکی ہیں ان کو پاکستان کے اندر اسیسینیٹ کرتا ہے، وہی سٹائل اسرائیل کا بھی ہے، اور یہ دونوں آپس میں کوپریشن کر کے اس طرح کے حملوں کو انجام دیتے ہیں.